सो ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं रायगंज। रायगंज जो है बहुत देव आने वाला है, देव को देखेंगे। एंड रायगंज जाके आप लोगों को देव को दिखाऊंगा गाइस। एंड फुल वीडियो को वॉच करना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। देव आने वाला है हमारे रायगंज में गाइस। आप लोग समझ ही सकते हो मेरा इतना खुशी, मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो गाइस चलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों को रायगंज जाके मिलता हूँ, चलो। सो गाइस, देव जो है रायगंज में आ चुका है। तो जब वो देव आया है तो हम लोग जा रहे हैं उसे देखने। सो गाइस देखो, इधर ही देव आएगा। एंड फुल वीडियो को देखो एंड एंजॉय करो गाइस। देव जो है इधर ही आएगा थोड़े समय बाद। वो आ चुका है बट स्टेज पे उठेगा तो आएगा वो। देव इधर ही देखने को मिलेगा, तो देखो गाइस। एंड देव को आप लोगों को दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस। तो चलो आप लोग देखो एंड एंजॉय करो। वो देखो आ चुका है देव गाइस, उधर है उस साइड में, बट इस साइड में आएगा। अभी तक नहीं आया है, इस साइड आएगा। तो देख के भाई कितना पावरफुल देव। देव हमारे रायगंज में है गाइस। जो देव में फिल्म वगैरह गाना वगैरह देखता था मैं, बहुत मज़ा आता था। बट आज सामने मेरे वो देखो गाइस, देव उधर उस पार आई जी। देखो गाइस देखो। তো গাইস এতটা আজকে খুশি লাগছে যে দেবের সাথে দেখা হয়ে গেল। তো দেখো গাইস, দেব এদিকে আবার আসবে, আমাদের দিকে আসবে এখন। তো ফুল ভিডিও দেখো গাইস। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা তো জানোই কী করবা। দেখো গাইস চলে এসছে গাইস, এদিকে আসবে, এবার এদিকে আসবে। এবার এদিকে আসবে গাইস, দেবে এবার এদিকে আসবে গাইস। এই যে গাইস চলে এসছে দেব দেখো গাইস চলে এসছে দেব। আর হাঙ্গামা দেখো, শুনতে পারছো গাইস, দেব তো এখানে চলে এসছে। তো বাট আবার ওদিকে চলে গেল। থোড়া क्या बताओ गाइस। তো এখন আবার আসবে, আবার ওদিকে যাব আমরা, ওদিকে আসবে। তো তোমরা দেখো গাইস। এই যে গাইস দেবদা, ও দেবদা গাইস গাইস গাইস। দেবদা আমাদের রায়গঞ্জে এসেছে গাইস, কত পাওয়ারফুল ব্যাপার। দেব আমাদের রায়গঞ্জে। তো দেখো গাইস, এই যে দেবদা, এই যে এই যে এই যে এই যে দেখো গাইস রায়গঞ্জে আমাদের। बहुत খুবই মজা করলাম গাইস রায়গঞ্জে গিয়ে। বাট দেবকে দেখলাম আরও বেশি খুশি হলাম। এই যে দেখো গাইস এখানে আছে দেব। সো গাইস ভিডিওটাকে তোমরা এতটা শেয়ার করো যেন দেব এই ভিডিওটা দেখে গাইস। তোমাদের হাতে সব কিছু আছে। তো আমি অতটা গাইস হিন্দি বলতে পারি না, এটার জন্য বাঙালি একটু বাংলায় বলি। বাট হিন্দি একটু পারি গাইস। বাট কিছু ভুল টুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দিও। এখন বাংলা থেকেই বলবো গাইস। বাট ভিডিও তোমরা এতটাই শেয়ার করো যেন দেব এই ভিডিওটা দেখে গাইস। তোমাদের হাতে সব, তোমাদেরকে বলে দিলাম আমি গাইস, তোমাদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করতে হবে দেব যেন দেখে। বাস এটাই তোমাদের উপরে। আর গাইস ভিডিওটাকে এখানেই খতম করলাম। তো এখন আমি যাচ্ছি গাইস, টাটা বাই বাই গুড বাই।